भगते दियाड़ो तारो कमेरा काही છે ની આહા અને 80-85 વયર યાડી વેગી હા બા અને એ યાડીને નારાજી બાળગેર કાઈ ઘરે જ છે ની ગરજ છે ની હા બા અને આપણને એક અતરા ભલા રૂપિયા દેતાની ભલા મેલે હા બા બાળ્યા હવે ની કા ભલા મેલે હા બોલા મેલે આપણે કાઈ ભાટી ખાઈને ભલા મેલે છે આહા કોની કોની કા કરે જો હા બા हमने दिल खुश करन जाओ વાહ 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 हमने ना દિલ ખુશ કરે જાઓ दिल खुश करन जाओ હા બા आज याडी 4 दिन वेगी વાહ 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 આકીથી મળે ની આકીથી દિખાઈ ની વાહ 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 મુંડેથી બોલેવાળ છે ની છે ની ડુંગર બળે છે ને દિખાવ વાળ્યા હા બરે પણ અંતકરણ બળે જકો કેમ દિખાવા દિખાવ કઈ હા બરે દિખાઈ ની દિખાય ની કરતાણી બાબા હા બા કરતાણી બાબા વાહ 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 આ યાડી દિખાય ની કોની કોની પણ વર જીવને રે ભાઈ વાહ વાહ કઈ કાળ્યા પૂરી બાબી કેમ બોલું માં બાબા હા આ યાડી દિખાવ જ કઈ કોની કોની દિખાય ની આહા લારેર કાળેમ બાળ્યા વાહ 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 હવાલ हमारो હા बापू कहीं वो महाराज नाम कहीं ઉલ્લાસ મહારાજ हवालेरो હા उल्लास बापू बोलो બોલો सुंदर वाक्या बोलो બોલો બોલો का હા બા वन कळवतरा बोल दिनो બોલ દેનો वर आंगेरो बोल दिनो હા બા आम मन कळवतरा તું બોલે વાળ છે म बोले वाळो छु હા बा बाबू હા बा का करेचा आंगेर काळे माई હા बा झाडी पाडीन समाज रेवाळो ર डुंगर दरिया माई રેતો તો रेतो तो હા बा अशी घटना वेजाती थी હા बर अशी घटना વેદાતી હતી वेजाती थी હા बा जना काही सोपते बामण रक आपने આહા 30 रोदन करते थे હા કાંદ્યા कांदिया कर नाक હા बा अन चुरमो खाल હા बा રેગો તો કોણ ઝાડે ને ભાંદન ટીકર્યા झाडन भांडण डिग्र्या હા बा डुंगर दरियाम समाज रहतो तो રેતો તો जना હા बा मारियाडी संस्कृती गीत बोली બોલી બોલી बापदादा संस्कृती गीत बोले બોલે બોલે बाल्या कुणसो गीत बोले वो કુણસો બોલે वो डब बोले ડબ બોલે ડબ लेंगी बोले હા बा हाँ હવે ની होळी आजात होळीर गीत बोला વાહ 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 तीज आजाव તીજેર ગીત બોલ अभी भी ये मळगेर पाणी पडेद હા बा मारियाडी गीत बोलच બોલજ બોલજ कुणसो गीत बोलच वो કુણસો બોલજ पाणी पडे जना હા बा कोणून गीत वेगळो छे છે जुजू रिवाज बदल હા बा जुजू गीत बोलती थी वो વાહ वाह वाह जना छोरीन ढावला शिकाव શીખાવ ये શીખાવ डप लेंगी शिकाव શીખાવ अन शिकाव बाप दादा कु शिकाव बाळिया કુ શીખાવ शारदने सारू जगे मायावती आयोती कामालो शारदने सारू વાહ ભાઈ વાહ ભાઈ વાહ शारदने सारू जगे मायावती आयोती कामालो शारदने सारू कच्चालो કતી કોણ नाना कच्चारो छे જાય વિદેશની કાઈ બાપ बाप रे जनार आईच कोणी काही હા બધા આવી કાઈ बाबा હા का केरेचा 4 दिन सारू आयचा આયતા આયતા ई दादा बोल लीधो હા બોલ લીધો जना मारी याडी वेना छोरी छारी ने ढावलो शिकाव શીખાવ શીખાવ अन पुकाई शिकाव वाले आओ કુ શીખાવ देख संस्कृती शिकाई हो આગે ઓગ રામ દોલ લારે લોર સીતા દોલ લાગે રો સેવા લાગે રો જીવેડા લાજુ મોર મારોણી ભાવે જો हो
पड़ा यारी बेटी झूले रे बाबू बेटो मळावे लागे रो सवा लागे रो जीवेडा लाजू मोर मारोळी भावजो हनुरोब रोबर हाब या असे पैलवाने सिरकी राखी मासू आजा हावजा ढळ ढळ सारी तांडेपेक्षा ईद दुबळो दिकारोच म्हणून बाबा हाव जना रोव जना संस्कृती रा हाव नायक कर भारी हावनी ढळ गाय ढळ छाणे हाव न्याय नसाबी रोयन लग जाओ रोयन लग जावर अरे बाबा शेजारी गामे तांडे छोरी जर जारी विये हाव सारी तांडो रोवा रोव बाळ्या हाव एवढी कोणी का आपण हा एवढी केसही मत आम्हा सामू ढावलो छया हा छ छ छ छ छ छ हा बाबा हा आमार सामू ढावलो हा आणि आबेर ढावलो आबेर ढाल लारे ढावलो एवढं आणि आबेर ढाबल आबेर ढावलो बाळ्या हा वो आटो छाणे चाळणी रे नी काय हावनी वो चुनरी रच वंदू हा चुनरी चुनरी आणि वळलच वो हाव 1 किलोमीटर मन क्या दिका आज दिका जा कतीस हा हानु देखेर गरज छेनी हा हानु वळलच हाव आणि बाळ्या हा रोचो रोज कुरोज कु काय रोज कु केन मालंग एवढी रोचक रेनी हमार साम रोज हा तमासा बाळ्या हा रोई वो हा देख ली ध्यानो हाव वीरा के नी आहा 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 नाम ले नी आहा काई छे नी आहा रोव कुबाळ्या कुरोव તમારો સત્યાનાશ વ તમારું એકાદી કીર્તિ નામ લો ની एकत्र જગલેર ભૂતડી कुरोज महाराज एकत्र आई धंदा पकडली ती माझी जसं काय बायलर कुकडी प्रकार हाव का केरेचा हवा आज समाजेर संस्कृती आपल्या जीवित करणं गरज છે हवा एकदम समाजेर ट्युशन नेवण लागी लेलो लागे हा बापेन काही कच हवनी याडीन काही कच हा टीव्ही हा दादीन काही कच हवा दादान काही कच काही कत शेज भुलागे हवनी हम मुंडो भरनांग बाप कहते थे बाप कहते थे आप काही कच अब तो बाप डैडी कह रहे डैडी मुंडो भरन याडी कहते थे हवा आप काही कच मम्मी 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 केन कच उमरी मराई भुतडी हा नी काही धंदा पकडली ते बडा हवा छकाई छेरी छेरी सची काही रिवाज आहा છે નહીં આજ યાડી ચલી ગઈ हवा પુના મળેવાળ છે નહીં કોની કોની પછી મન ક્યાં કોણ કતે તાણું છે हवा કોઈ છે નહીં કર સોબત छेनी रे छेनी યાડી આવશે ભીતા નાખી बिता नाखी એકાંદી પોતી પોત આગ્યારી પડે कोनी कोनी પડે કઈ आहा સ્વાર્થ સાટી મેલે કીધી मरनार किती મરનાર કીધી हवा सब સ્વાર્થેર બજાર છે छ કન ભજન કેરો જ બાબા हवा આયો હંગોળો વરાડ લેગો બળગી રે કુડી वाह 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 સજન રે મળકોની બાબનયા ગાડી માળકા
મળીએ કઈ આહા મળે નહીં મળે બાબા ખબર લારેર કાળેમબડા ખબર હે? પતિ સેવા પતિ છે કઈ કરતી હતી પતિ છે પતિ સેવા ખબર બાબા ખબર માર બાપે રાંગ મારિયાડી જિંદગી બાટી કોની ખાધી કોની કોની જિંદગી બાટી કોની ખાધી બાટી કોની ખાધી આહા પણ આબેર કાળે બાપુ કત વાટ દેખરી આબેર કાળ બદલવો વાળ્યા ખબર હા ખબર નહીં જેમ પીદાડે યાર તો ખૂબ જ બાપુ ઝડપચ રહેશે રાંગ બાપુ હાવની રે હા લારેર કાળે વેગળો કામ રે હવે લારેર કાળે માં હવે વેગળો ર સાસુર દબાયમ બોડી રહેતી હતી હવે સાસુર દબાયમ બોડી રહેતી હતી બોડી રહેતી હતી હવે આબેર ઉકાળ છે ને છે ની છે આ બોડી દબાયમ સાસુ સાસુ છે સાસુ બોડી દબાયમ સાસુ સાસુર છે હવે અને બાબા હા આપણે શ્રીક બળદ તો કઈ એસન ગાલન ફેરાતી હિંડ જો હવે તારો ઈ જોક ઓછો છે કઈ ગટ્ટુ 36 રાઠોડ 50 रुपया એ ગામે રોજ આતેરો જી હા हाँ कोरे सामुती 51 रुपया देणगी आई धन्यवाद कतरा छरे आता आशे रे आवनी घडे वनवासी अंधिकारे હવે आवनी रे जनार केरो तो मार बापू हवाले गुरु मावली હા 4 बोडी ज लागो ચાર ચાર एक कट्टी निकला क नहीं આહા आई धंधा वेगे बड़ा अब केरो ज बेचारो आव कळा पण काई करे वाळो छे હા वाळिया હવે लारे काळवे तो વેતો વેતો बोडी राग હવે નહીં सासू राग अधिकार कोण रे बोडी न बाजे बेसेरो આહા આહા अबेर काळ खप झडप रीच रे तमाशाम कोणी एवढी केस हमार साम खप झडप रीच मारी आडियो खूप वेला छे હવે हाव वात केरू ख हाव खेरो बाप सेवा बाहेर नंतर खरो बोले वाळा तूच महाराज का केरे जा હવે નહીં आणि का झडपरी ओम कारण छे હવે का झडपरी छे ओम कारण છે कारण छे હવે हा सासू ससरे सेवा कना हरदाच म्हण क्या कना हरदाव शेवटे शेने सासू ससरे सेवा कळणू हा सासू ससरे सेवा કોણો कळणू હવે તમને ની ઓછો રેણુ પછી હવે આછો રેણુ નહીં હવે નહીં पण हम आचे राणी हम आचे कना राजा कना हम 70-75 वर्ष राजा आचे હવે 40-50 वो तो ना काही कळाचा गचा भ्यसनी भगोलास मुंडेरा હવે के ना याडी बापे યાડી બાપે आपण के जण आपण पकडन थेच कोणी काय करे वाळ छे હવે एकदन बोडी माई हा आणि एकदन सासू સાસુમાઈ एकदन બોડીમાં એકદમ સાસુમાઈ सासू माई હવે एकदन बेटा माई तो एकदन બાપે માઈ बापे माई वाह, वाह. ई तो परत थेडे वेवाळो छे હવે का करे रे बाबा હવે નહીં आज जीवते पण एम सेवा करो ખરો ખરો मरेर बाद सेवा मत करो આહા मरेर बाद देख आपण धंदा कसे वेगे कसे वेरे છે मरेर बाद हा जीवते पण एम आपण एक धोती कोणी लाया આહા वो धोतीन गाठ पाड पाडन गिलिंग थुरु करी हा एक शेला वेळा भस वेताणी कानपट्टी बांधू करी भादू કરીએ पण वो दुसरो शेला कोणी दा આહા પછી आपण धंदा कसे वेगे कसे मरजार मत હવે हाँ 10 धोती हा हाँ 11 शेला वा 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 हाँ कमी धंदा वेगे वलटे હવે अरे जीवते पण एम सेवा करा જીવતે ફળે मरेर बाद भोग मत दो भंडारो मत दो આહા बंगला मत बांधो કોની કોની थोडो मत बांधो આહા कारण भजन करो बाबा हाँ। जीवते प्रेम सेवा करते रो सच तेरा विकरण काई अरसे रो प्रेम सेवा करते रो काई अरसे रो हे 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 जीवते प्रेम सेवा करते रो तांडेम हम उपस्थित हुए હવે और हम प्रत्येक तांडेम जावचा वा वा जेर घर चारे छा હવે નહીં और खबर पहले पूछा था હવે પે आतेरो नायक किशेक छे હવે आतेर कारबारी किशेक छे શેક છે आतेर पुराड़ी किशेक छे હવે का पूछा छा वा वा
हे 4 थंब छ हवनी आणि 4 थंबे पर तांडो चालतो रो चालत चालत करतानी बाबा हव ये यारी सेवा पूछे पूछे ये यारी सेवा हम पूछे पूछे हव भयानक सेवा कीधो वाह 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 सोतावेन हंगोली करायो खरायो सोतावेन हांगोळी खराय 2 टाइम बाटी खरायो खरायो 3 टाइम चाया परायो फराय फराय एक सरावले बा हव वाह. एनकच बेटा हवनी एनकच बेठा बेटा वाह, वाह. एकच बेटा डोकरी आडी रो हव अत्रा सेवा कीधो किदो किदो नामे श्रीक વાત છે वाह 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 आज आपण सेवा करिया हवनी परमेतन बिलकुल सेवा व्यवहार वेवाळ छ करतानी ये भजने बद्दल ये डोकरी आडी रो बेटा ओरे सामुती 51 रुपया देणगी आईचे धन्यवाद चालू विषय सुरुवात बाळ्या हा रामनवमी में हम 5 लोग भजन बोल रहे 5 लोग केर तेजे बामला बापू तेजे हव आप भजन बोल रहे बोल रे अब भजन चालू जना हा औरंगाबाद रो वाह वाह एसपी आयो आयो तेजे पायो आयो हाथ पकड़ लीधो मार हवनी मार हाथ पकड લીધો जना मन काई वाटो मग कधी फिसक गो काही न भाम गो हवनी हात पकड લીધો जाम अब एसपी काही डुबरा डाबरी रच काही हा आडे जाडे ओळेन सोळे ओळेन सोळे रच हा हाथ पकड़ लीधो हवनी ए थाली वाला खरज बात केस खोट मत केस हासेस हाँ. मत बाबा हवनी बस बाबू मन के लगो कतेर चिकलाग मो खेडी चुमा हव अनिल महाराज हव चाल कलागो मार्गर कलागो पूजा छे छ आंगेर मीना हवनी अन ही कलागो तो 5000 तो निशा ईसा पण मन ग्रेन के लोगो साहेब 5000 काही वच मको हवनी अर तू कक लागो पिसा कतरा चा कतरा चाव आप मई काही केला मर एसपी के पार मुंडे में पानी जाओ हवनी बळ बळ हाँ नहीं हव मग 25,000 को केना को 5,000 पहले जी सार देना को आडवास 5 लोग कलागो तम तिकीट येती औरंगाबाद डिग्र्या डिग्रिया हव बाबू हवनी रेलेम देश के भेज गे खरज बात केस हाँ. खोट मत केस हा हा अकोला चले गए चल गे अकोला चल गे चले गए डायरेक्ट औरंगाबाद हा पूछ गे पूछ गए हवनी अब औरंगाबाद पर 10 किलोमीटर भारंबा तांडा छे हवनी भारंबा टांडा तांडा छे हव बाबू पूजा माई हवनी अब से कर्मचारी बोला मेलो वाह 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 अब एसपी रो प्रोग्राम प्रोग्राम वत काय आपने श्री शेतकरी आवक आहा से ह्या भी लोग हा वीआईपी बाबू हवनी 11 बोकड्या काट मेलो आसे 11 दाढ़ी वाल हा अब 11 बोकड्या काट मेलो बाड़िया हव कर्मचारी लोग काही दुबळे रच काय वे आहा आडे जाडे आडे जाडे रचे हवनी बाबू खाल दे पील दे हव आणि से स्टँडर्ड जेवण हव धोळ थाळी प्लास्टिक प्लास्टिक वो काही कर 100-150 थाळी भोगोलाम ले जाओ फेक द फेक दन माहिती बार काढ थोडी शिप लिकड जा हव लगड़ी थाळी हवनी भोगोलाम फेक दन काढला काळला हम भी खाल दे वही खाल दे न देवी बेटी री घरे घरेम तळजा मत्रा ये डोकरी श्रीक डोकरी एक हा चहा मांडन दे चांडा चहा मांडन दे हव પછી ये काही कर्मचारी कोई आशे पेटेर हा हा म्हणे रे हा कोई आशी गरदान वाह 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 आशी सादरी सोगे वो सोगे अब सोगे बाळ्या वाह वाह वो डोकरी काही कच केर वाट देख रोज बेटा कोण भजन सांभळे ना वाळो चक लागो हवनी काही करा डोकरी आडी हा किदे 11:30 वाजता चालू चालू. भजन चालू किदे किदे हव अब किदे भजन चालू बाबू 1:30 वाज गे डोड वाज गे 1:30 वाज गे वाज गे हव जना ई थाळी वाळो ई खामेलो आतणू हा गळे ता दम छाटेनी बेटा रे हव लट खामेलो अन मार पगेन कचर रो कतर हेटे ते ओय बाबू तुन काही कळच काही लागो भजन चालू करून बंद कर निकला मग तो काय येगो हव अन मार तो बीमारी समझ के लागो हव अब औरंगाबादेन जामेले हव नवाड़ो तांडो वाह 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 राते 1:30 वाज रे वाज रे भजन बंद कर नाखे हा चनी बुड़ा के लागो हाथ पग मोकळ करन आवा हा दर्शक बार जाना वा बार जाना आवा हव जी हमारा अंग अंग हमार अंग चटक अब बाबू थाली धोळे आंदाळे हा हनु बजाड़ो हा भगोलाम थाली ले जा ले जाऊन फेक माटी सटकेसी गो हा अन भगोला माहिती मांडा मांडा वाळो पाणी कतल्या टोकली भरली भरली तो बोला बोच कोणी मांडा मांडा वाळो पाणी भरले तो अन आंदारे मारा हमारा अंग 5 किलोमीटर चाले चटक 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 मुके लोग ये माटी का चाड़ रज बातरा सपाटन हवनी चलो गो चल गो और रोडे सांगू के एखादी ट्रैक्टर में डबर निकले नहीं का हवनी फड़ 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 दिनो हाथी हम बातचीत कर रहे बातचीत कर रहे बाबू ये काहे की दो हव बड़े आते थी 400 किलोमीटर से निभे औरंगाबाद हवनी
मसाण खाई ववडी वा बाबा ઈ કાઈ કીધો બાળ્યા हात पाळली तो હાથ પાણી માંડા માંડા વાળો પાણી એ સાઠિયાર કાઈ માલમ જ છે નહીં आहा માંડા માંડા વાળો પાણી તી હાથ પાણી લેલ દો બાળ્યા लेल दो આંગાર છૂટે જ ના કાઈ વાટેની મારી આડ્યો आहा અને બાદ મે કાઈ પડી ઝાડવું हा ઝાડ પડી જેના ઈ કાઈ પપરે પપરે તોને કાઈ વગો બે ये काय की बा या काय की तू आछो बोलो कावच करू ए बापरे झाड पडे नहीं हावनी जना ई माटी 4 फूट वचकळ ऊपर हावा एन तीनी वेन चारी वेन पकड्या पकडे पकडन ताणी आवारेम लाय लाय शे बडे बडे पेटेर उठ गे हावा काही वगो का लागू हावनी ई काय रातेर दीवाद रे तम काय करते इंडो चोक लागू बार घेते पार घेते मको साहेब ये काय हो कशेन घेते का लागू मको सटाच घेते पाणी किती लेगे कोई आंधारे माहिती किती दी भरन लाय चोर वनन मालन मको देखे बैटरी लगान रातड़ो चटक पानी भर में लोई अब रातड़ो चटक पानी यार कदर करिए रे कशी करिए बाबू हवा जना साहेब के लोगो एन हंगोळी करा बेटान के लागो वोज वेळा औरंगाबाद काही हासीची काय करे चा हवा जीवते प्रेम सेवा करा वा 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 मरेर बाद भोग भंडारा कोनी घरेर गरज छे नी करेर करत छे नी हवा. जीवते प्रेम सेवा कती पाची तेरी में देखू हवा तीसरे दाड़े बाबा पाची में हवा तेरी में हवा बाबा बाबा 20 किलोमीटर प्रति आयो आयो 20 किलोमीटर प्रति आयो गल्दी ठट व्यसन आया हवा गल्दी ठट बेसन आया व्यसन आया हा नेम का पाची रो तेरी रो मंडप दिखागो दिखागो हवा पछो घोड़ा गावगी आवगी 20 किलोमीटर प्रति ठट आई हवा 20 किलोमीटर प्रति हा नेम का मांडवा मान कई करे जो हा बालस कल ठटाई नहीं आड़ी तू मन हे पे काय मान ती? का पड़ती हिंडी ची तू हे काय ती? પછી ઠાલો પાલો પમાવણો છે ની કઈ आवनी જીવતે પણ એમ કદ ગીતી हा कत किती तू આતરા આતરા આંગુર લાયર हवा પેડા લાયર पिळा लार કઈ ખરાયર हवनी જેના કોની ખરાવા आहा આત્માર કિંમત કનાવા છે खनाव छे આત્મા કંતી આત્મા ચલી જાવ जना हवा હા हवनी એ મન ક્યાર કિંમત કના સમજે છે मन क्या कंती मन क्या जाव देना જાવ जना हवा ઈ મન ક્યાં અનમોલ છે छ अनमोल रतन येने करला जतन रे वाह अनमोल रतन येने करल जतन हवनी ये अनमोल रतन છે हा जतन करेर એન करेर જતન કરેર કામ ચેર બાર આવશે મળે વાળો છે ની आहा મળે છે કઈ मळे नी मळे नी. મળે નહીં હા. પણ આમ કઈ ધંધા પકડતે હિંડા ચા હા ભણા બા. આમ મન કે તું લારેર કળે માસી ઘટના વેજાતી हवनी વેજાતી थी भेज आती थी जना बाबा वाह, ये वाह. देशेर वो देश विराट चलो जा चलो जावा ये देशेर वो देश विराट चलो जावा विराट चलो जाओ हाँ बा. लकड़ा देख लो वो तस फुकरा कन तीसरो दाड़ो करन पर चले जाओ पर चले जावा पर चले जाओ चले जाओ हवा जना कहीं बामण आपने लार कहीं टटली करे नहीं देखे वो जुनो जमानो रे बाप આપણે કઈ સોબત
આહા કઈ કોણ રહ્યો છો वो જૂનો જમાનો દેખા આપણે દેખ. છે. લિયા જો लिया जो ઘટે ખાયા लारेर काळे माई વાહ વાહ हुआत कोणी रे હવે गीत बोली वो બોલી બોલી गीत બોલી बोली હવે तेना जुनो जमानो वे तो नाना रो अब आयो जमानो नाना गाना रो વાહ 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 तेना जुनो जमान रे હવે रीति रिवाज चालती थी વાહ 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 बोल भाषा चालती थी હવે आज काळ बदल गो બદલ ગો जेना हमारो महाराज कहतो तो हा बा. कारण भजन करो बाबा हा बा. तेना जुनो जमानो वे तो नाना रो आयो जमानो नाना तारे जमाने में कई पामण ये भाई करनी रे बेना तारे जमाने में दही जामण नाना तारे जमाने नाना तारे जमाने में कई पामण जना खाते दिया दही जामण नाना तारे जमाने जना लूली रे बोला खाते थे जना लूली रे बोला खाते थे अब आयो जमानो नाना गाना अब आयो जमानो नाना गाना रो तो गोलो जमानो मारे नाना रो तो गोलो जमानो मारे नाना रो अब आयो जमानो नाना गाना रो अब आयो जमानो नाना गाना रो तारे जमाने में फिरती घटी रे दादा तारे जमाने में फिरती घटी जना सोबती ती रे माथे पाटी जना सोबती ती नाना माथे पाटी नाना तारे जमाने में फिरती घटी रे जना सोबती ती माथे पाटी रे ए नाना तारे फिरती घटी रे जना सोबती नाना फिरती घटी अब आयो जमानो नाना गाना रो आयो जमानो नाना गाना रो अब आयो जमानो नाना गाना रो ए तो दुलो जमानो मारे नाना रो ए तो दुलो जमानो मारे नाना रो अब आयो जमानो नाना गाना रो अब आयो जमानो नाना गाना रो काळ बदल હવે दन बदल गए બદલ ગઈ. विचार बदल गए હવે का संस्कृती बदल गई બદલ ગઈ. का करायचा आज गरज जरवी आहे હવે ની अतिशय गरज जरवी आहे વિય बाल बच्चा फोकस काढो હા ફોક हाँ હવે ની शिक्षण ज्यादा ज्यादा ताकत काढो હવે ની हाँ વાહ વાહ बाकी शिक्षण ही शक्तीचं છે છે लारेर काळेम करणे शिकलो હવે अर्जुने शिकलो લોક दुर्योधन दुशासने शिकलो લોક રે. का हाँ। एकलव्य श्री गंगापुत्र भीष्म शिकलो હવે शिक्षण शिके શીખે છે जगभरे नाम कमागे કમાગે હવે ની बाळ्या હા अब तो मन गाव में ही लागेल लोक બાપ आवली दे કામ अबे महाराज के मध्ये पकडे ठोकत रे लोक ફોક आऊ असो खरा ना शिकलो काय ठोक नाको હા होती तर लागेल लोक गो હવે आऊ चाकून कर बाई काय करना चन काय नको अब मन तो डर लागेल लोक आत्या બાપરે हाँ मग भगवा कपड़ा घाल दो अब हारे घाले लोक बा हार. या लोक रे હવે ની जनता खराब छे હવે ती पकडे झडप रे आप लोग હવે ની का करायचा वा वा. काळ बदल गो इतिहास बदल गो विचार बदल गो બદલ ગો जीवनेम चेंजेस वा હા ચેન્जेस हाँ હવે ની इता जीवनेमान काही किदो કાંઈ જ કોની કીધું 20 क्विंटल घऊं खादो 10 क्विंटल वेंगण खादो एक वावडी पाणी पीदो आत्रा हांगो નીરા હાંગું જ કીધું हांगोच किदो जीवनेम किदो काही કાંઈ જ કોની हे वेंडिया हवा. जीवनेम चेंजेस करा ખરા हाँ હવે जना महाराज को ખોખો एक वाक्य को ખોખો सोबत હા जना जन्म लीधो વાહ વાહ जना भी सोबत आयो આયો अन गो जना भी છો બતાય सोबत लेगो હવે कुछ काही लेगो भा હવે ની हे वेंडिया હા जना जन्मे में आयो વાહ 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 फक्त श्वास लेना आयो नाम छे नहीं છે ની છે हाँ હા जन्मे में आयो
हवनी फक्त ओम सोम लेन आयो वाह वाह नाम જ છે ની આહા હા જેના મરો વાહ 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 જેના શ્વાસ છે ની નામ છે છે શ્વાસ છે ની નામ છે કુણસો ફલાણ્યા છે લોકો રે હવા કાંઈ તારા નામ થાળીવાળા ગણેશ મરેશ ની ભરેશ ની તું જા ફિકર મત કર જાણતા કુણ છે લોકો ગણેશ છે લોકો હવા ગણેશ એ નામ છે હવા શ્વાસ છે ની છે ની છે ની જેના જન્મ લીધો વાહ 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 જેના શ્વાસ તો નામ છે ની છે ની હા લાવ છે બી લે જાવ લે જાવ છે આવ આપણું ભજન બોલ રહી છે હવા આ માર ભતીજો છે છે બાપુ યુટ્યુબ ચેનલ વાળો હવે તાર ભતીજો છે કહું હાવ ને માર ભાઈ છોરા છે બાપુ તાર ભતી તાર કાકા વાહ વાહ મામી મામા પછી આપણા તે જાન કાયો કોલેન માર ગામે બડાની મારા ભજન બોલો નાચ કાયો ગોકો હવની પલેર ભરોસો છે ની છે એ જીવણે માં હવા પલેર ભરોસો છે ની કરણ ભજન કેરો છે હવા ચાર દને રે જીવડે માઈ મત કર આબે માની વાહ 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 મારો કાકા રે હવા થોડા તનેરી જિંદગાની વાહ 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 કઈ છે હવની થોડા દનેર જિંદગાની ચાર દને રે જીવડે માઈ મત કર આબે મારો કાકા રે થોડા દનેર હવે આપણે કઈ રાવણ યાત્રી છે ની છે આપણે રાવણ સોનેર લંકા રે હવે હા હવે કોકન પહેલી માન રે વાહ 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 હા જગીર સમ્રાટ રે ર હા હવે પ્રાંતેર કોની આહા દેશેર કોની આહા અખંડ જગેરો સમ્રાટ રાવણ રે વાહ વાહ હા ઓકન સોનેર લંકા હવની એ દોઢ ગ્રામે વાળી હવની કત ધીમી આંગળી હલવ કરી ચાટવાણી એવડી પાણી લાની તું કઈ રોકલા પોકતું વાણી હવની હે હા દોઢ ગ્રામ રે કાઈ ધંધા કરતે ઈંડા ચાવડા હવે અબે રાવણેશ્વર કે તાલ કોની લાગો આહા હે આપણે શ્રી કે તાલ લાગ જાય લાગે ની લાગે સદેર રાની હવની થોડા તને જિંદગી છે છે જિંદગી સફર ખૂબ કમી છે કમી છે કમી એ બાબા બાળિયા હવે આતરા લોક બેઠે છે આતરી મારી આડી બહેન બેટી છે હવે હા હા શેન માલમ છે આતરા વર્ષ વેગી હા મને 50 સાલ મતો 80 સાલ ગાંઠ લીધો બાપુ આ કતરા જગ્યા વાળો છું. બાપુ 85 માં ચલગો કરન કેર ભરોસે આધાર કાર્ડ ટીસીર ભરોસે શિર ભરોસે વેગો હા આજે 8 તારીખ છે હવે 8 તારીખ ટાઈમ કઈ વેરો છે 12 વાગે બાબા હા 11 વાજન 16 મિનિટ વેરે છે આ તેથી કતરા મિનિટ રે કોબે ના પણ 3 મહિના 4 મહિના 6 મહિના હાનું રેગે કન કેની માલમ છે હા કહું છું હાથ કરો કાઈ જ માલમ છે નહીં બડા હા. કાઈ ધંધા કરતે ઈંડા ચા વાહ 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 હવે 1 ઘંટા પલેર વાત આપણે માલમ છે નહીં છે ની અને 3 તાલેર વાત કાચા હવે દેખલી કરતા કતી કતી ચૌકે એમ સાંભળું છું હા આપ કાણ પીકો કોની રે આહા આપ કાણ પીકની એ અબે 3 મજલા ચડા નાખે વાળું 3 બદલા તારા જાતે છે હવે
पिकारो न पिकारो काही रगेल कुटुंब आपण वेगळी बडा आत्मा हा बा का केले आपण आत्म काही जे वेळ्या हा आपण खान हांगते झिंडाचा वा 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 फक्त भगवानेर नाम लो हा भगवान आहे का केरेचा वा. सेवा चलो गो जेता चलो गो वा 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 चलो गो हपा बदुरे हा बरं बामणा चलो गो राम राया रे असे संत आतानी चले गए चले गे हमारो नायक साहेब हा बा हरित क्रांतिरो प्रणेता वाह, पूर्ण वाह. महाराष्ट्र हरो भरो करगो खरगो उसे नेता चले गए चले तब हम थोड़ा बचेवाळ छा हा मळेवाळ छा हा बा पण काही काही लोक मन काही समजे नहीं वा 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 ते 5 एकर जनी रे आपले कना लोक 1200 हेक्टर जमी रहेगी हा बा कुंदूर तालकोन लागो वेंडिया हा बरं आचे वागा वा वा आचे जगन चले जावा वा वा एक भेन छ हा बा डुंगर बळ छेने दिखाव हा बा पण भेनेरो आत्मा बळ हे नाही दिखाई नाही रे. केनी दिखाई नी आहा. जना भेन केरी छ हा बा भजनेर माध्यम ती केरी छ वा 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 मत काय जरे मोबी तारी बेने ती तुटाळो वा 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 मारो वीरा भारी भोळो बारी भोळो काही केरी जे हा बरं मत काय जरे मोबी तारी बेने ती तुटाळो मत काय जरे वीरा मारे बेने ती तुटाळो मारे वेला मारे बोलो मारे मत काय जरे मोबी तारी बेने ती तुटाळो मत काय जरे मोबी तारी बेने ती तुटाळो मारे वेला मारे बोलो मारे बोलो मारे वेला मारे बोलो मारे बोलो आता काय रे वीरा तारे बेने ती तुटाळो आता काय रे वीरा तारे बेने ती तुटाळो मारे वेला मारे बोलो मारे बोलो मारे वेला मारे बोलो मारे बोलो घणे दुरेची आई मोबी हा कलम ये भजने बदल 101 रुपया देने के दिनों धन्यवाद और साथों साथ हमारो नाना हमारो मोटो भाई डोकरियाडी रो मोटो बेटा प्रहलाद बंडू जाधव ओरे सामुती 21 रुपया देणे घ्यायचं धन्यवाद काके रेज बाबा गणे दुरेती आई मोबी सोबत लागला